Okay, 1, 2. Okay, sabaya. 1, 2. Oh, next. Kapaing. 1, 2. Isa pa ing. 1, 2. Lain po. Okay. Buti si ma'am. First kuan. Shout out ma'am. Taga-asa ka ma'am? Ako, good morning. Davao di ka ma'am. Mao na day ni di ay sus Ginoo ko. 5 weeks po, sir? Dili muli mi ma'am, taga diha naman mi. Naglaag ra niya mo ah. Pwede masiguan sa mong asawa ba? Laag na lang.